Minua dofo mu minua gidifo mu Kristofo ne mpanfo egu Ghana asofo akuku dama wo Ghana mpanfo Nyankopon ayi wo se awie yambre omo meboa ye ne ye man Ghana nkoso chiechi obi biara eye wunua ba akosu Lopez na wasan ehu ni biamu onua dofo minua gidini ena akosu Lopez papa beda ni hu adi kire no osi me baby say enuamo say ye kasi openhene ahwan na ye penhene Akosu Lopez papa say ye kan yo obi oye penhene a enye minister bi ena enye oman penhene kwa na betimi ayo penhene wo ye man Ghana mu ama na ayeye obi a wonso wutimi ba bedwam ebekasa na social media yi wuti subi na wo kasa kire nkola etu nkola afo say wo ntie ensampe afiwa no no wonso wo ye openhene enti so obi hia amwa wo betimi aboa sa nipa no enye osofo nkwa na ebetimi aboa nipa na ma na yeye ana enye minister bi na obetimi aboa nipa no wonso betimi aboa nipa na ma na yeye menua adofo abeba wa Rashida ebetena eba Ghana Nyankopon dini nsatu akola yisu anko obeda ni dumadi di wo Ghana mi papa sofo bi preachi ya na asem okan ya me de atoma akoma so yie pa osi Judas na ye nim se ye obi din tetemmire mu no adane honhoma ba betena nipa mabrabo mu na wo de sei nipa abrabo wo ye man Ghana mu onua dofo akola yisi su a ye sister yisi su a obi hu se so onya 5 years obedu akire wa abrabo mu no ena omo bua pa Edina deja onipa wudifo se dadina deja beto abonten se na ebe ye ontimi nya hwe na obe nipa mu mpa watete ena mu wie ye na mu so obi mu se onu mu wi no onya papa na sei sister ebi betimi atu obi a ye kasa mu ma ye nhwe se ye kasa ye kan ye ni enjoy politics no ye wa ye wa akwantu omu obi wo ha no owo bempena ewo baby osu onu ni bo nkomo su o ma fe ma menhwe miwe ma de yi kakra anka anya bone sesi ye nyina ye hwe nyansa afisa ade ani hu o anka anya bone na won so oba a wodo wo boy na wo di akire no obema ewudi sama wo ni tim na ode ade ya ba bontin na be se wa brabo ene ye de aye sister ya ma sesi o ntimi mba nipam na nipo yes ade na wi akogina baabi akase Nyankopon na atwi akwala aneka Nyankopon be na atwi akwala ye Lucifer na abo wo pa na wadi obi da na mi Nyankopon no ye Abraham Nyankopon David Nyankopon Elijah Nyankopon no so mfa wo ho nche woda na amanfo ma comment wa ade yase a na wo mu twa be ba wa yimpoa di na tam kansam wone fa na ho sister yes ukoto so abodwi obi abodwi hia na wasensu asi wodie mu enne asofo ne mpanfo anim aye adintumagu bi obi asole na odi Ghana fo mpanfo atem na oyeye Ghana fo mpanfo enyumtufo bi mu wo Ghana asesi a wo masi wo ma no wo mu ye bibi wie na wo mu sa asofo ne the secret ne beba abonten pe na yese wo mu beto nyum bombo crack pastors fire burn you pastors foolish pastors na yese wo mu di asofo ya tem kan somebody fa asofo yi hu je mpanfo nyina onua adofo minua Kristoni Judas honhom na dani nipa ena aba betena nipa abrabom na ode sei ni ode se onu ankase ni nuoni ni fi maame baako papa baako adan wadan fumpo etime ji won ho pa na wakase yan hwe so ye be ma na wodu nkona wu nkoku no na wakose wa brabo Akosu Lopez papa say osofo na wusu omfi Nyankopon ofi ebulam ana Osi awie yamra no bebre no omo be frɛ ni din so omo fi Nyankopon no enso yema yani nda wo na Nyankopon na nka nche ye wo baabi ase yemedi asofo atam mfa yenka nche omo se ojimifo ndi di osofo atam emfa yensa nti na osofo no so Oni adofo minu agidini Ghana fo bi mu sebe ye yiyi ni pam ye yiyi yenyanka sam wo ba ese hanoma obi anya yale e boni bi enso onum kapa no ani nua fa na wanum abrantie bi a
Onu abetena social media no ye no ma na amanfo ama comment na ebi ma like no. Na obi a like no no. Obi nso a like no ni bu afu aba be pie gina edan bi mfimfini. Hwe na mo ye ka Germany na wo sesen. Germany asem na ye ka no eno na ye ka no. Ye ka Germany asem amugu Ghana ho na mo sesen. Me bra. Enti mi bisa wo. Say, ye ka Germany asema wo udi 1 cedis na sen. Wo so wo ka bia na. Odi 1 cedis nti onye nipa na. Odi 1 cedis nti wo ya ade no mpa ontimi nka se sa ade no mpa na. Odi 1 cedi onu so ye nipo. Na wo refi so obi nso di 1 cedi ni bi nso. Wo kasa no like you. Ye papa se obo obi ma hiafo. E na obo ebi ma sikafo. Na menti me papa asesa ade nti no ye sa ade no se ebi ma ye de da o mo ka mu na ebi mu de o mo na mawia so na to nsuo na da bia o mo sufre no se akosua Lopez se na ebe ya wo obi a wo ska no hia mboa no ni bia ni betimi aboa wo ena no ni bia no so betimi anya mboa afi osikani ni ho nti no ye den obo nipa bia different. Onua umpabua bi na wodi fi Europe ba ye nana. Empabua ne da wakoma so yie pa no. Enso mpabua ne ba bi ate. Ena wo fresh wuti se shoemaker bi twam na wo frɛ no so on be pam ma wo. Wona ma awia so no. A pia water ra bi etwam no. Ena wo frɛ pia water ra ne se omra na to nsuo na bogu wakoma so enti me gidi se no ma bia ye papa ye bia mfa so wo so sanka ye papa ebo ye nyina ye pese ye nyina ye megu ye kama anko sikani ye me pa ucho uhia mboa anka wuntimi nko obi oni bie wo so mboa ena obi oni bie so ehia mboa ontimi nya sikani bia ma ne mboa enti me nwa mo Ghana fo ye nyina ye nipo ye nyina ye nipa ye nyina ye nipa enti mama ye nsusu nipa mu sister bi ni nua ba na atifie na ni nua ba na ka ono ba na ka brofo ena ni nua ba na ka twi nti no ni ba ni kasa pa so my baby is clever ni nua ba na kasa pa afie akola de o ye mpani nsam sa de aden akola de o ye mpani nsam sa de awo ye beifo hwe ni tini wa atutu bi Shani tinu wa tutu media mo fa ne nko mpa ebo no ye mpene nsam dodo enso wo ba ne ka brofo no ye mpene nsam pa so ka brofo nti wo so ye nipa papa Jesus me nua mo Ghana fo ye hu se ba bia ye keka kone ye ose ye akosua Lopez papa se onipa bia ye nipa opehine na wadi na tamadi adi wo so wo mfomso wo ho hwese bra bi hwese no me akoso wo ye man Ghana mu no wo amanfo bi say nyankopon bi abeka kire o mo say osofo bi mfi nyankopon no awoma betena social media so kana nyankopon anyisa no ma ne nkire o ma akosho Lopez papa wura ho pa twese abrantie bi ti area mu ho sa no ma we mi ka kire mo say akosho wo ye man Ghana mu nim a me da na di akire mo no wakwaji adura afi baabi na adura ne sa woni oba bi da oba bia oni ni beda bia usika beba no da oba na odi ni dudan ma na odi ade abonati kɔ na wa yemre no oni na da na wa gi ni favor ene die obia hu enkwahwehwe sankrofo no enfo ho mo metena afidie no so ema yenkwacheche sankrofo we enso osofo nko asa abrantie yi oye sa de ensu ye di asofo atema na ono so ka bi so woni asofo ni nyina akoso Lopez papa se mimbisa wo se different wo mo boni ni mu ana enti obi aye boni enti yenje no na awie yemra ne ba na ono aba ono ankasa beba bebu na aten enti sister wo se opehini bi wo Ghana eso oboa ye sister Rashida obi a wo benya akwanya wo betra social media bi a woni nipa be kasa no wo so wo Rashida ebeye ye bi enyo opehene ne nko a wo fi so ye wo so wo ye opehene enti wo so yi wa akoma mu boa ni bia nyankopon be hyira wo ekura watena mu ababa wa bia bobra wa akwantuo ma na abrabo na nsi ni ye ena ye papa se call my Ghana mu na wudu o my Ghana mu me hyira wa ma wa be ye odefo
ene so meyi na wakwa akodu mu yo a wo be yo de fu amasi ukutimi koni pemu kasa onu adafo makasa ti obi onfa me bone ncha me because Akoso Lopez papa ba me kasa enya me na me kasa o eno me bi koso wo ye man Ghana mu a eya ahomete so man Ghana now wo akwantuo mu na Nyankopon se kofie ukoye no hirawo sister so meyi e na wo de won set na mpanfu egu oman so edi asofo atam si asofo ye nkwaseafo asofo ye agimifo oman Ghana ne kra anya oman papa Nyankopon so obema wadro asuko wo oman Ghana ni wo se kura ye twa ufuru ma to so no ye ndi wo atam ye wukura Nyankopon ni muse so ma wotena se akuro ni ma e na wo betimi abeyo odefo so ma wotena se akuro ni ma e na nkwaje ne ba wo benya bi enti akuro ne ye wukuro wakwa akotena ayi abrochire baabi e na wo di asofo atem e na wo jempanfo egu Ghana se Ghana kra ye nkwase akuro bra wo hu se yale abo ni e de wasen aba wukuro mo efise baabi ye twa ufuru mu ato ye no saa baabi no ye nsei ho menua mo Ghana fo me yakola o enso no Nyankopon de bibi ahyem adwen mu moma ye hwe ye kasam yie na Ghana no ye kuro ye kasa ye nto sebe empenfu egu Ghana nso ye empenfu pa empenfu egu Ghana ye empenfu pa abrantie ise wo Germany na asem na ye ka no ye ka Germany a wo so wo si wo ma wo di 1 cedi nso na wo so wo be ye me ana enti wiase no enye ne a wo be ye nyina na nipa be po enti so di 1 cedi sinti a wo kasa me ma ne nkaso on pa na eni na sesi Akoso Lopez ba be fra wo di 1 cedis eni banchi asefo ni nyina so wo meka ye ho na o man Ghana ni nyina ye nyina ye man enti yenso ye ntena wo efise se wo yi Ghana passport ami nko yi Jamaica passport na nsen ya me ne madam fu Jamaica ni bi kase na me ka kire no se na amafo onum wi wo Ghana wo mugu ye ni mase oba Lucifer ye ne no ma yi wi no obetena afidie yi so a wa twa asofo mpo agu asofo ani mase enso sa wi obi anum awie e dia beto nyom efise ya haban papa bokan ye ho uba South Africa ha ye wa asofo wo matwa galas wa ha adai wo muti red brew enso obi aman ni business efise ye nim se awie yambra ne ye papa bo no ankasa beka ya asam amaye Nyankopon anka wo ba bia se ye meka ntro man pahine ne se wagimi ye meka ntro sofo ne se onfi Nyankopon ofi abulem Ewa wa betne efidie so a wo ka kire osofo so onfi Nyankopon mesi se Nyankopon ne da na edi kire wo no na papa yan kan kire wo se ko osofo no wo na ko ka kire no na se wo ba efidie no so straight betna so de ene na eye din na wo pe efise papa ne da wa edi kire wo be ma che wa ko nipa ni fie se ko ka kire no o ma wo me kan kire nipa ne se ni hu fie no ya kwasea enti se obi aso waso osofo ho da ya wan kwa kan tro osofo wa begu na osofo na ni ase no na se nipa na Akoso Lopez se ye gata mu honhom eye honhom a edi disgrace ama nipa eye honhom a eye Judas honhom ewie yamrei mesi nokura ne bedadi wo ye man Ghana ma obi ehu se nokura wo ho onu adofo menu agidini mama ye hwe ya no kasa yie na kura ye fi so no ye ndidi sa kuro na tem wonnim na beto wo obi kuro mo o man Ghana anya kura ye man yo wonnim na beto wo obi kuro mo onu adofo wonnim na beto wo obi kuro mo one day wo be san wachi aba Ghana enti asuru wona wa betena sebe wo si ye ka Germany asema wo so ba bi a wo pe no pa kire wo bra ewiase ni nsatie nyina anya po eno onipa bia nso ye nipa onu adofo onipa bia ye nipa wo man Ghana mu enti obi a wo pese wo ka kire Rashida se ye friend ni sen
eye se panyin bi bua na akosho Lopez papa se won so wo ye panyin efi se wanya akwanja ba betena afidie no so no na won so wo ye panyin a wo bua Rashida ebeyeye enye minister no ana se enye ye friend sen o man panyin ne kwa na bua akola no so wo bua na wo ye panyin wo bibi mu nti wo bua na ebeyeye na se wo ye o panyin o wo Ghana enye o man panyin ko o mo sola na pade nsa gu fam nyina waye wom efisa wo kasa no wo se mpanfo o wo Ghana nyina na enye papa onu adofo eye wo nua ba akosua Lopez na wo ne kasa akola ketu anyankopon ayi ni se awie yambre o meka bibi nchire ne man Ghana na hu se ba bia okeka kona yo se ye ni huhuma emfi nyankopon obi aye bone wo ye man Ghana mu enti yensusu ensei nipa maami bi eti Europe abonten so no ndi osi aduma chede enyankopon chiche ye wanya mu bia ebi mu si wo mu de ye adidi atam akosho Lopez me de ne akuti abo mebo wakuti ama onu ma wo ye no besesa papa yi be fa me so ama onu ma wo ye wangasa wo besesa onu adofo maami bo modin no paake ne ka osi aduma chede ne nyame chiche no ndi wanya bio no ti so osofo so enso aba ahoma ne so a eno asofo we say no ye wona asoli yo asofo nko na maami edi ne mpoa maami nti wudi asofo ya tem na nsenya wukuru tu kwan wukofa na chi yo obi aye boni yo abeba wa bi tifie obi aso ya sawani wo area mu ho no pia bonten a no nipa dasani aseda ba betito window mu hwe ye be fa no won se wadi abeba wa no kokonsa sa so obo adwama na ne one nam Europe ebia na wo feel say wonu oma ne so nyankopon ani no wonu oma na wo ye nyankopon so ohun ho ba bia entime mbu nua na ten wa unua woni ni fi maame ba ko papa ba ko wase ye reading sa utimi bie wa no mpoka se ukita bibi na wo de be ma anka wo de be ma unua wadanfo onua ye unua akosho Lopez papa se ye unua o maami bi se ni nua mu nyina ya abaifo no otu ni nua ma oni wo mu fi maame ba ko papa ba ko etokune ye no okofa ne maami achi mafo edi ye nua mo eno oni wo mu na ebo baby obeko bi oni wo mu na nante onu adofo bibi wo wi asint mo ma ye hwe ya bra boyie ade bia nyankopon de ama obi asomu oman Ghana no nyankopon pese oman Ghana no tsena mu ehwa ye wo man enti ndidi mpenfo na egu wona atem se opanyin bia ye bibi wo Ghana nka megidi se wo kɔ nanim na one ne kokasa nka be boa yen ama Ghana atumpom maami atuni nua mato akuni o eno one ne maami achifo emba hwe se maami aba be yale na ne maami achifo no no wo na ma ba ko odo ne po no yale a otimi kodi be ye 1 year e wo ne ho 2 months e wo ne ho na wa hwe no eda ono yale yo bubugu fam no abeba wo ne tam no ekoka kire ni nua ne se hwe da bia unua si wo be yo no so no na wa yale unua ye unua mama ye hwe ye kasem ye na Ghana fo yi jini pam Ghana fo bi mu yi jini pam chese obi ni sikanti no wo kasa wo social